अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला खान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं दोस्त अली, कैमरामैन इरफान शेख के साथ। नेशनल प्रेस क्लब पर पाकिस्तान के मारूफ राइटर और डायरेक्टर मोहम्मद अली नकवी की सरबराही में एक इस्लाही फैमिली ड्रामा जानिसार का तारुफी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ड्रामा पेशावर के मासूम शहीद तलबा, असातिज़ा, पाक आर्मी और पाक रेंजर्स को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए तरतीब दिया गया है, जो कि 30 दिसंबर बरोज़ जुम्मा आर्ट्स काउंसिल कराची में पेश किया जाएगा। ड्रामे के किरदारों शानज़े, इरमा अहमद, आमिर होकला, शमीम राही, अली हसन वारसी और अली ज़फ़र को मेहमान ख़ुसूसी ने ड्रामे के स्क्रिप्ट तक़सीम किए। राइटर और डायरेक्टर मोहम्मद अली नकवी ने पाक सिंध 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस ड्रामे का मकसद नौजवानों में इल्म हासिल करने की सच्ची लगन और दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला करने का अज़्म दिखाना है। दुश्मन से डरना नहीं है। पाक फ़ौज और पाक रेंजर्स हमेशा दुश्मनों के मुकाबले में इल्म हासिल करने वाले मासूम तलबा की मुहाफ़िज़ बनी रहेगी। मेहमानों में सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ी हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सरदार हाजी जमील बाबर वलियानी, सोशल एक्टिविस्ट सैयद एजाज शाह, सीनियर स्टेज आर्टिस्ट यूनुस मेमन, गज़ल सिंगर साजिद अली खान, सदर नेशनल प्रेस क्लब अफजल वारसी, नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर अब्बास पाकिस्तानी, वाइस चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब सुप्रीम कौंसल मोहम्मद इलियास चिश्ती ने पाक सिंध 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने ख़यालात का इजहार किया। आइए सुनते हैं। अपने पाक सिंध चैनल का, और ये चैनल माशाल्लाह इसको आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको ये आने वाली तमाम वीडियो मिलती रहे। ये गाहे बगाहे रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर अपना तर्जमान बनते हैं माशाल्लाह, और बेलौस होकर काम करते हैं। जैसा इन्होंने मुझे ये कहा कि आपने अपने ख़यालात का इजहार करना है ड्रामे के बारे में। ड्रामा जानिसार जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स और उन 16 दिसंबर में शहीद होने वाले बच्चे, मासूम बच्चे और वो उस्ताज़ा कराम, ये उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए मैं प्ले करने जा रहा हूँ। हमारी जो सरपरस्ती है जनाब सरदार जमील बाबर वलियानी साहब कर रहे हैं, जो हमेशा हमारे सरपरस्ती की इन्होंने प्यार दिया है हमेशा, और कभी भी इन्होंने कभी किसी काम का इन्होंने मना नहीं किया। तो ये भी बाकायदा हमारे उस प्ले को लेके चलेंगे आगे इंशाल्लाह, और इसमें नौजवान होंगे, पाकिस्तान आर्मी के भी हमारे अफसरान जो लोग होंगे वो इस प्ले को देखेंगे, उनकी फैमिलियाँ देखेंगी, तो आपको पता चलेगा कि ये प्ले क्या है। इसमें पाकिस्तान टेलीविज़न और फिल्म के लोग बाकायदा अपने किरदार से इंसाफ करते हुए काम कर रहे हैं। ये 30 दिसंबर को प्ले होने जा रहा है हमारा आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में। जुमे का दिन पड़ेगा, आप याद रखिएगा। ये मैं आपको दावत दे रहा हूँ, ये फ्री फॉर कास्ट है, कोई टिकट नहीं है इसका, ये फैमिलीज़ के लिए प्ले है। तो मैं कहता हूँ कि आप आइए 30 दिसंबर ठीक 8:30 बजे हमने ड्रामा शुरू कर देना है, क्योंकि सर्दियां हैं तो आपने आना है, फैमिलीज़ ने आना है। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ओपन एयर में जानिसार ड्रामा, इस्लाही ड्रामा देखना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अली नकवी को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। रहीम, मैं पाक सिंध टीवी चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नेशनल प्रेस क्लब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वारसी भाई का। और ये जो जानिसार ड्रामा है, इसको 30 दिसंबर की रात 8:30 बजे ये फैमिली ड्रामा है, इसको ज़रूर देखें। और ये आम ड्रामों के बजाय ये वो ड्रामा है, कौम और मुल्क के जिन बच्चों ने शहीद हुए उनकी याद में ये रखा गया है, और बहुत अच्छा ड्रामा है। अपनी फैमिली के साथ देखना ना भूलिएगा 8:30 बजे, क्योंकि सर्दियों की वजह से शुरू होगा, और सबको हम दावत देते हैं। और मोहम्मद अली नकवी भाई को भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये ड्रामा लिखा। और पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम सैयद एजाज शाह है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाक सिंध 24 न्यूज़ का, प्रेस क्लब का, कराची प्रेस क्लब का। उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतनी शानदार तकरीब में शामिल होने का मौका दिया। और इसके अलावा एक ड्रामा सीरियल जानिसार जो कि बेस है पेशावर के जो अटैक हुए थे उसके अंदर जो बच्चे शहीद हुए हैं उनकी याद में पहली बार ऐसा ड्रामा बनाया गया है जो कि लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उसकी असल रूह के साथ पहुंचाया जाएगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम यूनुस मेमन है, थिएटर से ताल्लुक़ है मेरा। और ये पाक सिंध 24 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो ये बहुत बड़ा इवेंट एक है जो कवर कर रहे हैं थिएटर के हवाले से। आपको याद होगा 2016 तारीख को 2016 में ये जो वाक़या हुआ था, तो बड़ा ही ख़तरनाक वो था साने
جس میں ہمارے معصوم بچے شہید ہوئے تھے. 16 دسمبر ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. اب 6 سال ہو گئے, ہم آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں, اور یہ پاکستان جب تک ہے ان بچوں کو یاد کرتے رہیں گے. جتنے شہداء ہیں ہمارے پاک فوج کے, ان سب کو خراج عقیدت, اور ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور ان کے تمام لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. الرحمن الرحیم. آج ہمارے نیشنل پریس کلب کراچی میں تقریب اسکرپٹ کی تقسیم کی رونمائی ہوئی. آج اسٹیج ڈرامہ جان نثار کی اسکرپٹ کی تقسیم کی تقریب تھی یہاں پر, اور مختلف ڈراموں کے پروڈیوسر, ڈائریکٹر صاحبان اور آرٹس کونسل کے ممبران اور صحافی طبقہ, خاص طور پر بالخصوص میں پاک سندھ 24 نیوز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے نیشنل پریس کلب میں یہ قدم رکھا اور اس پروگرام کو پہنچانے میں, عوام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا. رحیم. میں انور باز پاکستانی, نائب صدر نیشنل پریس کلب کراچی. پاک سندھ 24 نیوز کا مشکور ہوں کہ وہ نیشنل پریس کلب کی کوئی تقریب مس نہیں کرتے, خواہ وہ کسی موضوع پہ ہو. آج جو موضوع ہے وہ محمد علی نقوی صاحب کا ڈرامہ ہے, جس کی آج یہاں پہ اس کے جو کردار ہیں ان کی وہ تمام جو اسکرپٹ تقسیم کیے گئے ہیں, اور میں محمد علی نقوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ محمد الیاس چشتی, نیشنل پریس کلب سپریم کونسل وائس چیئرمین, اور پی سی یو پاکستان کارسپونڈنگ یونین سینئر وائس چیئرمین مرکزی, روزنامہ میور, روزنامہ مستند نیوز کے مالک بھی ہیں. نقوی صاحب, محمد علی نقوی صاحب نے کہ ان کی شان سے جہاں ان کی عادات سے کون نہیں واقف. آج تک انہوں نے ادب ہی ادب لوگوں کو دیا ہے کہ مختلف قسم میں اگر ڈرامے کیے, اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ڈرامہ کیا وہ ڈرامے کا آج تک کوئی رد و عمل سامنے نہیں آیا, اور بلکہ ہمیں اس وقت بھی ہمیں نے گڑ کہا تھا, آج بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو ایک ملک کے لیے اور عوام کے لیے اچھا مستقبل بن سکتا ہے, جس کے لیے کہ یعنی کہ ایک ہماری جو چیز ہے جو تاریخ کو یاد کرتا ہے, وہ قومیں جو تاریخ کو نہیں یاد کرتی وہ قومیں غرق ہو جاتی ہیں. جی السلام علیکم. میں ساجد علی خان, غزل سنگر. محمد علی بھائی, ہمارے محمد علی نقوی نے یہاں بلایا تھا, ان کے ڈرامے کے لیے کچھ بولنا ہے, تو میں تو بے باکی سے یوں بولتا ہوں کہ محمد علی نقوی جیسے بہت کم لوگ ہیں, اللہ جانتا ہے, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, کہ جن کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوں, جو رائٹر بھی ہوں, ڈائریکٹر بھی ہوں, پروڈیوسر بھی ہوں. ایکٹر اتنا اچھا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے ماشاءاللہ. اور ابھی جس کام کو کرنے جا رہا ہے وہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے, اس نے یہ کیا تھا, اس کا ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکا, اور جو کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ اس کا ریکارڈ بھی کوئی توڑ نہیں سکے گا. میری ڈھیروں دعائیں ہیں. اور یہاں جو آئے ہیں افضل وارثی, ہمارے بہت دل و جان سے پیارے دوست, اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے اس جگہ کو 4 چاند لگا دیے ہیں. ان کی محبت میں ساری دنیا آتی ہے, ہم بھی آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ. میری ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت کامیابیاں دے, اور محمد علی نقوی کو اللہ بھرپور کامیاب کرے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست علی. آپ دیکھتے رہیں پاک سندھ 24 نیوز.